crise de panique الواحد كيوصل لا ديبرسيون داكشي الواحد يمشي يدوز. Il faut traiter. À ce moment-là, il faut traiter. دونك دابا قول لي كاين واحد الفئه ديال الناس اللي فهموا اليوم شنو ندير مع الخوف من التهديد اللي تعرضت ليه. كمل. سمح لي نقرا شويه بور سي انتريسون بي جافوار لي كوردوني دو كوتش. لي كوردوني دو كوتش هما ايبانغلي لتحت. يونس اليحيوي مكتوب ليا هيلو، راه هي تصويرته اون ايبانغلي الفنيته اللي لتحت. غتدخلي لاباج سالي داماس، غتدخلوا لاباج وغتلقاو تاع سي يونس. مايا تري انسيتون، برافو مايا، تي انفيتي سون لا اوتور. سا مفي بليزير، كنجيب ديما الناس زوينين. كونسيرنون لي فوبي بليز، جي اون فوبي دو شا. عافاك شنو هاد لي فوبي؟ عندك Ok, idée oui, réelle. on peut. Alors, bon, on va décider on va essayer de donner des pistes de réflexion, d'accord? Pour traiter, il faut que je sois avec la personne, on va se connecter à son énergie, etc. Les phobies en général. عافاك انت كتخدم كتكونيكتا مع الانرجي ديال الانسان. L'énergie, نشوف الانسان، نشوف الملامح ديالو، نشوف الكلام ديالو, le son de sa voix, et puis le reste on va encadrer. C'est pas des choses à expliquer comme ça. C'est une expérience à vivre. Alors les phobies, c'était la phobie des chats. Des chats. انا عندي ما كوزين كتشوف ان شا كطير من بلاصتها. J'ai jamais compris ça. Ok. Les phobies en général. Quand tu as une phobie le serpent ou le chat, etc., elles ont des significations. Le serpent, le chat, les clowns, les pigeons, les ankbout, sarakzis, etc. ما غندخلوش في الديتاي ديال لا فوبي، مي لا فوبي اون جينيرال داكشي اللي مخلوع منه راه ماشي لوبجي دو تا بور، سي جوست ان ترانسفير. La peur, elle est ailleurs. La phobie d'elle, elle est ailleurs. D'abord, la phobie des avions. D'accord? La phobie des avions, même un tchèche, quand je vois quand c'est, il faut explorer maintenant la peur de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'on a peur des avions. Parce que tu ne contrôles rien. Parce que tu ne contrôles rien. C'est une piste d'exploration maintenant. Donc, en apparence, quand on m'a nefsi ou quand on a la phobie des avions, en réalité, ma vraie peur, c'est de lâcher prise complètement. La peur de perdre le contrôle. Wow. Donc la phobie, c'est toujours un transfert. D'accord. Alors, le chat, مثلا ديال الحيوانات. Alors, ça peut être lié à un événement. فهمتي؟ يقدر شي واحد انتي ولا شي واحد من العائله اللي ان شا اللي نقاز ولا شي حاجه سا سي دي زيفينمون، ولا بعض المرات سي هيريديتير. ملي كتشوف ماماك مثلا الوالده ديالك مخلوعه من لي شا، انت اون طونك انفون كتقول il faut avoir peur des chats ولا il faut avoir peur des serpents. ملي كتشوف كنقول لك بان لي سيربون كيقتلوا avec leur venin كتولي انت كتخاف من هذا. Mais si on prend un peu de hauteur, explorer dans l'énergie de la question qui a été posée, explore la séparation. Il y a beaucoup de phobies qui peuvent être liées, et je crois que c'est dans l'énergie de la personne qui a posé ça. Explore s'il y a eu une séparation ou là une peur d'une séparation. Ça peut être الفراق ما بين الوالدين، ça peut être الفراق من شي بلاد، ça peut être الفراق مع الزوج ولا مع صاحبك ولا شي حاجه. C'est des pistes à explorer. On va essayer de prendre des questions et donner des pistes. On va avoir des pistes de réflexion pour ne pas donner des réponses comme ça. C'est du charlatanisme, on ne peut pas juste balancer des réponses comme ça. Voyons quelles sont vos questions. Prenons des questions qui peuvent intéresser plusieurs de tes followers. Parce que ملي جبدنا لي فوبي عرفتي بوكو لافيون بزاف قالوا لافيون ولي شا قريتهم بزاف. L'avion, c'est souvent la peur de perdre le contrôle. C'est lié aussi à la peur de la mort, évidemment. Beaucoup de phobies sont liées à la peur de la mort. En tout cas, l'avion est très lié à la peur de la mort, c'est normal. Mais surtout, Mahtota s'est posé sur la peur de perdre le contrôle et le refus de lâcher prise. D'accord? Et normalement, le même problème va se retrouver dans la vie réelle. Il y a des situations où tu vas beaucoup résister. Même si, quand tu vas être dans une relation matérielle, tu n'as pas la phobie de l'homme, mais dans cette relation, tu vas être une femme qui veut absolument garder le contrôle. Même si, donc, quand on est dans ce qu'on appelle l'hyper-contrôle, très probablement, une phobie, mais les situations où on n'a pas le contrôle. Wow, عرفتي دابا كنقرا لك l'agoraphobie, les gens qui ont peur de marcher dans les espaces ouverts et tout.
Incroyable. Hein. Ouais, c'est des pistes à explorer. Donc الواحد خاصو يخدم على راسو يقلب على يخدم على راسو راسو يقلب على راسو. يسول يشوف des thérapeutes. Les phobies, ça se traite en 2-3 séances. On traite les phobies. لأن on découvre que l'objet de la phobie, ce n'est pas vraiment l'objet de la phobie. C'est un transfert que j'ai fait sur cet objet-là. اسمح لي واحد المره سولات قالت لك les gens qui n'ont pas les moyens de faire la formation continue ديال l'année Oui. قالت est-ce que tu fais des séances individuelles. Alors, sincèrement, les séances individuelles, c'est pas une décision, pour des raisons de temps, parce que j'interviens en entreprise. On a, alhamdoulilah, plusieurs formations qui sont en cours, en plus de Nafs Magazine, que j'ai le plaisir de Que diriger. j'adore, magnifique. Qui est, je crois que je voulais prendre un exemplaire. Tu y es ouais. Qui est le premier, le seul magazine au Maroc dédié au développement personnel. À la spiritualité, etc. غير في لي صالون ولا لا، في موجود في لي les kiosques. كابيني كاين في كيوس مالو داكور موجود في les kiosques. دونك في لي كيوس يقدروا يلقاو J'en هذا profite pour un petit coup de promo. Nefs Magazine. بيان سور نديروا لا Il est dans tous les kiosques, mais bon, شحال كيتباع 20 dirhams. زوين. Attends, on va explorer un peu le Nefs Magazine. Nefs Magazine, واحد المagazine كيونسك وفات كتخدمي على راسك بها. انا غنشرح لكم دابا. جادور. خاصو يكون في الدار دون ان بتي مومون كتجبدو كاينين دي سوجي مهمين كاين عندكم البلايص فين تكتبوا دي شوز. هذا كيكون بحال ان جورنال جو با دير ان جورنال انتيم ولكن Oui, vous avez comme c'est vraiment ça, c'est un magazine qui se lit comme une séance de thérapie. D'accord. On بعد غنجاوب السؤال ديال الناس اللي ما عندهمش لي مويان باش ما ننساوش. كاين ان ريتوال كنقول لكم كيفاش كتسميه. Il est personnalisé. كتكتب سميتك. Ce magazine appartient à. Et c'est pas un magazine plein d'articles. Il y a très peu d'articles. عندك un comité extraordinaire. ماشي خدامين معايا. C'est des experts qui écrivent, qui sont les meilleurs dans leur domaine, des psychologues, des sophrologues, des profs de yoga, des coachs évidemment, etc. اللي بغيت نقول لكم il se lit comme une thérapie. عامر أسئلة ما عامرش بلي articles. D'accord. بحال دابا هذا السؤال هذا quel est l'objet de ma peur en ce moment. Quel est l'objet. Les phobies, c'est une peur. البنات عافاكم كتبوا لي كلكم دابا ابار الناس اللي كتبوا بزاف زعما سانسيرمون اكتشفت ان دي جون ايزون بوكو عندهم هذا المشكل ديال الخوف فوبيا السياقه قريتها بزاف ديال السلوغان دو اشتي لا فيست دو يونس حتى بنتي قالت لي طونطون تا فيست تري بيل. ميرسي. عافاكم كتبوا لنا لي بور ديالكم. انا جادور ملي كنقرا هادشي والله الا واحد 2 ولا 3 فوا بقيت مسونيه في هاد لي كيسيون. دابا انا زعما راسي فاهمه راسي. Les questions ont l'air simples, mais les questions. Qu'est-ce qui me met بلاتي qu'est-ce qui me met en colère en ce moment. Les amis عافاكم اشنو هي الحاجه اللي كتحطكم كديركم اون كولير في هاد الساعه. جاوبونا عافاك. Les vraies colères, hein, ماشي l'embouteillage, la klaxon, etc. En tout cas, faudrait qu'on s'intéresse aux questions des gens. Donc je veux pas que cette session soit promotionnée ou quoi que ce soit. Le Mohim Nefs Magazine à 20 dirhams, il coûte plus que les 20 dirhams. Là pour rendre ça aux gens accessibles. يمكن لك تلقاه بفابور باسكو حنا ماشي الهدف ديالنا انكم تشريوه. الا قديتي تلقاه كاين في دي فارماسي، كاين في دي سال دو يوغا، كاين في دي سال دو سبور. الا مشيتي لو ريستورون لا سكالا مثلا راه غراتويتمون غادي تلقاه. سي جينيال. المهم انك دير هذه الخدمه في نفسك. il faut travailler sur soi. بلاتي عافاك ندور لهم. انا سامعنا اي تري بيان. انا جادور نفس ماغازين. ميرسي. هانتوما مثلا هادي باغ اكزومبل parler à ma maladie. Merci mon corps d'attirer mon attention sur ce message là. Rédigez-le ou les messages potentiels que votre mal tente de vous exprimer. C'est quoi ça اشرح لي. Merci mon corps d'attirer mon attention. كنمشيو من بدا ان اي مالادي عندك، اي مالادي كرونيك فيك كما كانت لا مالادي راه نتيجه ديال واحد التفكير ديالك جايه من الداخل. ما كاينش شي مالادي جايه من الخارج. Ça n'existe pas. C'est le corps اللي كيغير. Je parle des maladies, je parle pas des virus, des microbes, etc. Une maladie, مثلا un dérèglement, ماشي les maladies là forcément graves. Ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être un mal de dos, ça peut être des problèmes de sinusite, d'allergie, ou ça peut être dans des choses plus graves comme le diabète, le cholestérol, le cancer, etc. Mais alors, كنمشيو نبدا بان سي د لا بسيكوسوماتيزاسيون. كنمشيو نبدا بان سي لا دولور ديالك، لا سوفرونس ديالك، الافكار ديالك اللي ولدوا ديك المرض. سكو بروبوز هاد نيميرو دو 9 سي دو بارلي ا ما مالادي. باش لا مالادي ما خصهاش تقرا في كلمه واحده. مالادي كتكتب مالادي ولكن كتقرا في 3 الكلمات. لو مال
a dit. يعني la maladie c'est un mal اللي كيهضر معك. هاد la maladie اللي عندي الا جات تهضر شنو غتقول لي؟ شنو هو لو ميساج؟ ناري خويا كتبيتي علينا كاملين. الا فهمت الميساج تمشي بحالها ان شاء الله. Alors, c'est très important. Ça ne remplace pas le travail médical. D'accord? On ne se prend pas pour des charlatans ou شي حاجة. Une maladie a besoin d'un suivi médical et d'un traitement médical. ولكن la médecine ما كتهتمش بلا source de la maladie, كتهتم بلي symptômes. Comment faire disparaître مثلا si عندك des boutons, نديرو des crèmes ou شي حاجة pour faire disparaître les symptômes. Mais la peau, elle est en train d'exprimer un autre message. D'accord? C'est de l'hypersensibilité, ou là je mets des barrières mabini ou bien le monde extérieur, ou là je refuse d'être touché, ou là j'ai besoin d'affection, ou là il y a mille raisons qui font que la peau peut s'exprimer. Le hal ماشي هو je mets des crèmes. Le hal هو نفهم le besoin émotionnel psychologique اللي كيجعل la peau c'est la frontière entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. C'est juste un exemple. Mais comprendre la maladie, on le fait, c'est un travail que font un certain nombre de coachs ou de thérapeutes. Anna, c'est un travail que je fais depuis plusieurs années, qui me passionne, de donner du sens à la maladie. C'est pour ça que l'école, c'est l'école du sens. Une maladie, ou une maladie, quel que soit l'événement, أي حاجة وقعت لي في حياتي، أول حاجة كنمشي كنسول نفسي علاش وقعت لي، ماشي علاش باش pour créer de la culpabilité، ماشي ديك علاش وقعت لي. شنو هو المعنى؟ شنو هو لو سونس؟ سي ليكول دو سونس. شنو هو المعنى من هذه التجربه اللي وقعت ليا؟ ملي كنفهم المعنى ça m'aide considérablement à dépasser l'expérience. ما كتبقاش بحال اللي كنقولوا بالعربيه المتورزيه، وقعت لي شي حاجه كتقصحني وما فهمش علاش وقعت ليا. وقعت لي شي حاجه وقعت لي لان عندها واحد الهدف، عندها un message pour moi. Pourquoi j'ai été rejeté? Pourquoi j'ai été abandonné? Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes relations? Pourquoi à chaque fois كنخدم كنخرج ما كنبقاش انا من نفسي اولا كيجريو عليا؟ سي موديل كي سو ريبيت. راه ما حد ما فهمش الميساج غيبقاو يتعاودوا. ملي كنفهم المعنى والرساله اللي هزها ديك ليفينمون ولا ديك لا دولور ما عمرها تبقى تعاود. كون على يقين quand l'univers me propose une expérience je dois comprendre le sens. ما حد ما فهمتش المعنى ولا السونس اللي فيها غتعاود ترجع. كون على يقين وماشي كتعاود ترجع. سي كوم غتعاود ترجع وغترجع بواحد المصيبه كبر منها وغتبقى تكبر باش تفرض عليك، باش تبزز عليك تصنتي، لان tu as des signes. قبل ما كنوصلوا ان كونسير، قبل ما كنوصلوا اون ترايزون، قبل ما نوصلوا هي توجور دي سيني، ولكن ما بغيتش نشوفهم، ما بغيتش نسمعهم، ما بغيتش نهضر عليهم. دونك لونيفير il est plus fort. الا مكتب عليا غادي نعيش واحد الاكسبيريونس شحال ما هربت منها غادي تمشي وغتعاود ترجع، وملي غترجع دير صداع اكثر من المره الاولى، وعاوتاني غنغمض عينيا ودنيا وغتعاود ترجع. سي بور سا كو جو تومب سور لي ميم اكسبيريونس، لي ميم تريستيس، لي ميم كولير، لان ما فهمتهمش وما تصنتش ليهم وما قلبتش على المعنى والاساس من انهم وقعوا ليا. ملي كنفهم وكنعيش ديك التجربه، داكشي علاش كنقول ما خصناش نخرجوا من شي تجربه، خصنا نعيشوها كليا. il faut la vivre pleinement. si je vis pleinement الروح ديالي كتشبع من ديك التجربه، غتشبع من ديك الحزن، غتشبع من ديك الخلعه، غتشبع من ديك لا كولير. ولا الروح ديالي شبعت منها ما عندها حتى شي غيزون بانها تفرض عليا عاوتاني مره واحده اخرى. ما عمري ما باقي نعيش نفس التجربه، لان هذه المره هذه عشتها كورزيان، عشتها كليا. خاولي تاكلنا هكاك كي انا اشاك فوق جو لو فوا il me perturbe. انا كنترون سي با غاف. اليوم بالليل كلكم تباتوا مرونين ما عليش. انا كنترون سانسيرمون شاك فوا كنت مبارل كنبقى دايوغ تو لو سي باش نقول لكم ملي كنشوفو كيبقى يعيط يسول عليا يومين من بعد الو كيف بقيتي. دونك دابا قول لي فريمون حرام عليك روونتيني. il m'a apaisé. دابا هاد ليكول دي سونس، هاد ليكول اللي كو تو كري وي لمن اولا لمن هاد السكويله ديالك لمن
l'école du sens لاي واحد بغى يعيش تجربه واش حسيتي بشي انرجي في شي شكل هنا دابا انا كنحس براسي في شي شكل بيكيتي عليا خويا alors ce que je voudrais dire بعدا avant de répondre à la question l'énergie ديالك elle correspond à l'énergie de tes followers ce soir ce que je باش كنحس c'est ce que je reçois comme énergie de la part du groupe voilà attends 2 secondes شرب كاس الماء tout va bien ce que je reçois l'énergie de ton groupe Maya ce قالك soir ماهي arrête de draguer je le drague pas c'est mon vrai c'est بحال خويا ça va pas quoi aïe donc l'énergie في شي شكل ça c'est sûr انا حاسه بها. Alors, les amis qui nous regardent, l'énergie qu'on ressent ici avec Maya, qu'est-ce qui résonne dans le groupe il y a un besoin de tendresse. Voilà. Ce soir, chez tes followers, il y a un vrai besoin de tendresse et d'affection. كلنا هكاك اخويا Ce soir, il y a une autre énergie qui est le besoin d'être consolé et d'être rassuré. Et il y a un besoin d'avoir raison. Il y a un besoin d'avoir raison. Voilà. واش انا ولا داكشي جاك من اللي Alors, Nti, tu es en miroir avec l'énergie de tes followers ce soir. Voilà. Besoin de tendresse, besoin d'avoir raison et besoin d'être consolé, rassuré. شكون اللي فيكم عندها هاد البسوان تقول انا ديروا اون مان بحال هكا Ce qui résonne dans le groupe. Alors, quand on parle de l'école du sens, اولا لمن قلنا لاي واحد محتاج l'école du sens, اللي مشيتيو لاباج ديالي يونس الحياوي غتلقاو beaucoup de renvois, beaucoup de tags. C'est comme ça qu'on appelle ça. Attends, une petite seconde. غادي تكون هنا انا نوريكم غير. شنو هاد لي كارت Ah, c'est trop mignon. C'est des cartes, je vais te dire ce que c'est, tu vas aimer. Donc, déjà, voilà. Le logo de l'école du sens, هو هذا باش تعرفوه. هو هذا اللي صفر سنوريهم هذا هو ليكول دو سونس داكور. Alors, sur Instagram, vous avez la page de l'école du sens, sur Facebook, et puis, أسهل طريقة باش تعرفوا شنو هي l'école du sens هي www.écoledusens.ma. Voilà. Je vais l'écrire tout de suite. www.écoledusens.ma. Alors, l'école du sens, c'est une expérience très très puissante et vraiment très transformante. Alors, école du sens. Voilà, je laisse Maya écrire. Elle est en train de vous écrire. C'est sans accent le E. Mais ça marche aussi comme ça. Ça marche comme ça aussi. المهم دخلوها في جوجل لي زامي. Voilà. C'est une expérience pour les gens qui veulent faire un vrai travail sur soi. Vraiment, c'est khidma en profondeur. C'est entre 300 et 400 heures. C'est très riche. لا سمح لي لا عام. لا 9 شهور. 9 mois, c'est un chiffre symbolique. C'est le chiffre de la renaissance, du bébé qui passe 9 mois dans le ventre de sa maman, etc. كنبداو la prochaine promotion غتبدا الويكاند الجاي ان شاء الله. في الحقيقه ما بقاوش بزاف ديال البلايص، بقاو 2 ولا 3 البلايص. غنبداو سامدي ديمانش بروشان ان شاء الله. سمح لي استاذ انا عارفه دابا خذني على قد عقلي. وي. هاد القرايه امتى كنقراو؟ هاد المدرسه امتى كنقراو؟ كنقراو ان ويكاند باغ موا. كندوزو السبت والحد كل شهر. كندوزو فيه السبت والحد مجموعين. وفي هاد السبت والحد وكنشوفوا مره في السيمانه. كاين ان كور مره في السيمانه من 6 ل 9 الليل. هاد لا بروموسيون اللي غتبدا كنشوفوا كل ثلاث. اوكي دونك يا دو شوز في ليكول دو سونس. كنشوفوا كل ثلاث من 6 ل 9 الليل. وكنشوفوا السبت والحد كنشوفوا في لي لوكو د ليكول. كنشوفوا كون بريفاتيز دي غالري دار دي موزي البيضاء بارل دو كل شيء في كازابلانكا. الدار البيضاء. ولكن عندنا الناس من الرباط من مراكش. عندنا هاد لا بروموسيون اللي غتبدا فيها ان شاء الله 3 4 الناس من مراكش. لي جروب نو ديباس با 20 25 personnes. Donc sincèrement j'espère qu'il y a encore des places. En tout cas, vous pouvez me contacter avec plaisir. On passe un entretien. Il y a un entretien d'admission obligatoire. خاصك تجلس معاه. Chaque demande كندوزو معاه ما بين ساعة الا ربع وساعة. Je parle des demandes sérieuses. Il ne faut pas venir si vous n'êtes pas sérieusement intéressé par l'école du sens. Ce n'est pas une séance de coaching, c'est une séance
d'échange باش نعرفوا les objectifs ديالك. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a des plages? شنو هما الامكانيات ديالكم؟ On ne peut pas s'inscrire de l'étranger, je vois les questions. L'enseignement كامل il est en présentiel. ما كنعرفش ندير ما كاين لا زوم ولا اون ولا حتى حاجه. سي لي جون. Il y a des gens qui habitent en France, c'est ce qu'on peut faire. Ce n'est pas grave, même en France, il y a de très bonnes écoles. L'important, c'est que les écoles elles correspondent l'imkaniyat ديالكم. L'important, c'est de faire un travail sur soi. واخا دابا هاد ليكول هادي encore une fois دابا انا انسانه عندي حتى انا مي فيبليس عندي مشاكلي جايبه معايا مون هيستوار عندي دي زوبجيكتيف اللي ما كنقدرش نوصل ليهم فيما كنبغي نوصل لشي حاجه ما كتصدقش ليا وفهمت بانني خصني نخدم على راسي دونك هاد المدرسه ديالكم باش نخدم على راسي كتساعدني انني نتعلم نخدم على راسي ولا شنو لا ماشي كتساعدك سي هدف والهدف الاساسي نفهموا شكون حنا on échange, on partage, c'est un espace de soutien, c'est un espace de guérison et de thérapie. C'est un espace d'apprentissage. Quand tu as le métier de coach, en général les écoles كلهم de coaching ما بين 100 120 150 170 ساعه ليكول دو سونس كنقول لكم ما بين 300 و 400 ساعه في 9 شهور داكشي علاش كنشوفوا ان ويكاند كل شهر كنشوفوا au moins une fois par semaine la promotion qui démarre دابا عندنا promotion ديال الاربعاء عندنا promotion ديال الخميس ولكن la promotion الجديده اللي غتبدا ان شاء الله في 3 من 6 ل 9 sincèrement je vous dis ça je ne veux pas créer de frustrer لان le groupe est déjà quasiment au complet. Il reste maintenant 2-3 places. Et on arrête les inscriptions d'ici la fin de la semaine. On va, Inch'Allah, la prochaine promotion. Mais il est même, comme je l'école du sens, l'important c'est de faire un travail sur vous-même. C'est très important de faire ce travail sur vous-même. Ils font de la thérapie ou du coaching ou ils font des formations de travail sur eux-mêmes. Quand on parle de بنادم غادي يخدم على راسو وانتم كتعاونوا على انه يخدم راسو ça consiste en quoi في هاد لي سيونس اللي كديروا هاد المدرسه ديال c'est des ateliers c'est beaucoup d'ateliers c'est des thèmes كنخدموا les deuils كنخدموا les séparations كنخدموا les pensées limitantes. شنو هي la pensée limitante? Alors نكمل باش ما نتلفش حيت انا كنتلف بسرعه j'ai une mémoire de petit poisson rouge. La gestion des émotions كنخدموا l'intuition la clairvoyance كنخدموا la relation les relations amoureuses on travaille le lien entre développement personnel et spiritualité. Alors l'école du sens c'est la seule école là في المغرب ولا في الخارج qui certifie en coaching ولكن pour certifier les gens pour devenir coach كنقريو plus de 30 disciplines. يعني عندك كتجي تقرا الكوتشينغ ولكن كتقرا l'astrologie, la sophrologie, le detailing, la méditation, الفلسفه, l'éthique et spirituelle. C'est une trentaine vraiment de disciplines et chaque discipline l'école du sens a invité le meilleur expert dans sa discipline. D'accord. يعني الفلسفه مع عادل الجيدان مع استاذ عادل الحجي مع فrédéric Lenoir, la spiritualité bien sûr il est invité quand il arrive à voyager et à venir, il a été l'invité, il a fait la couverture de Nefs Magazine, il a été notre invité plusieurs fois à l'école du sens. En spiritualité, on a Dr Fawzi Sqalli, fondateur des festivals de Fès, de musique sacrée, etc. On a Cheikh Mohamed Valsan, la Naturier Iqbal, on a le père Jean-Marie Lemaire. C'est des noms qu'ils ne savent pas, c'est les meilleurs experts dans leur domaine. داكشي علاش كنشوفوا كل ثلاث لان من ثلاث لثلاث on fait كنبدلوا من لا psychothérapie التانغو من التانغو المايا qui anime un atelier à l'école du sens cette année inchallah on fait du reiki on fait de la sophrologie du theta healing du yoga de l'art thérapie du theta healing des disciplines الناس ما عارفينهمش ولكن ملي كتكتشفهم كيعطيونا بزاف ديال المنافع. Et les week-ends معايا عندنا 7 ديال les week-ends مجموعين avec ma petite personne. Chaque week-end, j'ai 1 ou 2 invités surprises. Et le week-end, on travaille les thématiques en profondeur. Le premier week-end, on l'écoute et l'intuition. Le deuxième week-end, on travaille la gestion des émotions, les peurs, les phobies. C'est le deuxième week-end, les pensées limitantes. الأفكار اللي محدودة وكيحدوك. Je les connais, j'ai déjà lu un livre sur ça, c'était pour les gens. بعد كنخدموا le sens, la guérison, le deuil, etc. La créativité, les talents. واخا كيكونوا 25 personnes, c'est gérable في un week-end de faire tout ça. On fait pas plus, mais c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de la haute couture. C'est pas des groupes, c'est pas une formation pour 100, 500, etc. Alhamdoulilah, on est déjà à la 7e promotion.
C'est des D'accord. groupes qui font entre 20 25. La vérité, ils font entre 25, 26, 27. On essaie de rester un peu moins que 30, mais c'est tout à fait gérable. Ça se fait dans des lieux qui sont très larges. On est dans des hôtels. Kouchi في دار بيضاء. À la fin de la formation, il y a une retraite de 3-4 jours. Et on fait des randonnées, on fait des marches en bord de mer ensemble, كنمشيو السينما مجموعين, كنعرضوا على بعضياتنا, لأن vraiment il y a un vrai soutien. اللي عندها شي مشكل عنده شي مشكل, ben tout le groupe la soutient. C'est une expérience vraiment transformante et bon, je vois, salut Khadija qui fait partie de l'école du sens. On a c'est une famille. ملي كتجي النهار الاول ما كتعرفش ديك 25 الناس اللي في هذا, mais au bout de quelques heures ça devient ta nouvelle famille. لأن on va se soutenir, on va se donner des conseils, on va faire plein de choses. J'ai reçu une photo perturbante. Oui, elle est perturbante depuis tout à l'heure. Où est-ce que la photo كتشوف? Ah ben moi je viens de la voir. بغات تشارك, اللي بغى يشارك غتدخلوا لاباج ديال يونس اليحيوي اللي خليت لكم هنايا لتحت, وغادي تدخلوا عنده وغتصيفطوا له ان ميساج وغادي يشرح لكم كلشي من بعد في لاباج ديالو. زاي تو كومبروند. دابا عافاك غير قول لي واحد القضيه وسمح لي وصبر معايا اونكور اون فوا, خذني على قد عقلي. انا معاك وعندي اختي كله وخا الكوفر فو دابا وصل, ماشي مشكل, ولكن عندي انا واحد معاكم عنده فوق راسو الورقه العين. ديالي. واخا قول لي وهذا الويكاند دابا الناس اللي غيكونوا من الرباط من مراكش ملي غيجيو لو ويكاند, واش انت كتكلف بكل شيء, كتكونوا مجموعين في شي اوتيل ولا هما كيتكلفوا بكل شيء؟ كومون ما كنتكلفش الصراحه. 80% من لي زانسكري ils sont dans l'axe كازابلانكا رباط. الناس اللي خصهم يشطوا الطريق تيقدروا يخرجوا شويه بكري ولا يمشيو في الوقت. دابا الكوفر فو حتى ل 11. لي كور ديال الويكاند كيبداو من 9 ل 6 د العشيه, عندهم الوقت يدخلوا كاين للباص. الوقت واحد يرجع وكاين الناس اللي عندهم الناس في الدار البيضاء ولا كيبقاو. ولا ما تنصحش بكل صراحه, ما تنصحش بالناس اللي في الخارج او لفاس ولا اكادير ولا طنجه, لانه وهما مدن اللي فوق راسي وعينيا, ولكن خصهمش يتكرفصوا. ما خصك دير ليكول دو سونس الا كنتجي فريمون في لا ريجون دو كازابلانكا وديرها وانت قلبك مرتاح ونفسيتك مرتاحه. الا غادي تجي وستريسي ومقلق خصك تاخذ الطريق ولا شي حاجه, بلاش. كاين ان شاء الله نخلقوا 100 مناسبه باش نتلاقاو. وإلا مايا بغات تعرض علينا عاوتاني ونجيو ندوز معاكم, شحال ما عطاتني الوقت. وهي سي اون بيرسون تري جينيروز, انا معاكم. وكاين الحمد لله في هذه البلاد بوكو دو تري بون ثيرابوت, بوكو دو تري بون كوتش. Il faut pas croire, ماشي c'est pas les gens qui sont dans les médias forcément. Donc شوفوا, il y a dans la périphérie. المهم انك يكون عندكم ان اسباس انك تهضر فيه وتعبر على المشاعر ديالك وتحط القلق ديالك. واخا الكوتش ما يقول لك حتى شي حاجه, غير لا تصنت لك, راه ماشي عند كل شيء المناسبه. ماشي كل شيء عنده المناسبه انه ساعه ولا ساعتين يبقى غير يهضر 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 ويفوج اللي في قلبه, ويلقى شي واحد اللي غيتصنت ليه بلا ما يحكم عليه, سون جوجمون, بلا ما يبقى يطلع وينزل فيه, بلا ما يبقى يعطي نصائح اللي هما ما خدامينش ليه هما. فوالا, ديسيدي داكور. لونيفير il est à l'écoute. غير قرر بانك بغيتي تخدم على راسك. وراه ما كايناش غير ليكول دو سونس, كاين افلام, كاين كتب, كاين يوتيوب, كاين عافاك. عطيني شي كتيبات اليوم بالليل. انا ما كرهتش مره في السيمانه ولا مره في الشهر ولا مره ملي تكون مسالي. مثلا سو سوار بغيت الناس اللي غيقدروا يقراو ان بوكان. وي تنصحنا بان بوكان باش نبداو اليوم ensemble. Alors c'était pas prévu. Alors انا ننصحكم بنفس ماغازين. سي با لا بروموسيون, كنقول لكم الا لقيتو فين تاخذوه فابور حاجه تستاهل تستاهل. Alors شنو هز معايا انا اليوم. سيتي با بريفيو, mais انا ديما كنتسارى عندي. alors qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai plaidoyé pour le bonheur. واخا ما كنامنش بالسعاده, نقول لكم من هنا ما كنامنش بالسعاده محضا نهائيا. plaidoyer pour le bonheur, Mathieu Ricard. كيفاش بلاتي ودابا سولتيني باش سولتيني لهذا. انا بوكا. Yvon Amar, qui est un philosophe et un poète que j'aime beaucoup, extraordinaire. Et سميت puis هذا Yvon l'effort et la Amar, grâce. هذا il est extraordinaire, Eckhart Tolle, que les gens connaissent beaucoup parce qu'il a écrit le pouvoir du moment présent. Bien sûr. Bon, c'était pas prévu. هادو هما الكتوبه اللي هز معايا هاد الساعه وكنقرا Par فيهم. son expérience comme par son témoignage, Yvon Amar se situe au confluent de trois héritages culturels, judaïsme, christianisme et hindouisme. Ne t'embête pas avec ça. D'accord. En tout cas, Yvon Amar, c'est quelqu'un à lire pour الناس اللي كتعجبهم الفلسفه et une réflexion sur l'univers et son fonctionnement. Mathieu Ricard, exceptionnel. Mathieu Ricard, قرا Mathieu Ricard, قرا Eckhart Tolle. انا خديت الكتب اللي هادو كاينين dans les librairies sur les grandes villes. Vous avez des propositions de lecture sur Nefs Magazine. كاينين des bouquins هنا à propos. الناس اللي كيدخلوا l'école du sens le premier jour كنعطيهم toute une bibliographie.
D'accord. Il y a toute une bibliographie qui est très diversifiée sur l'énergétique, le coaching, la psychothérapie, etc. كاين المندالا عندكم aussi المندالا. Oui. Vous prenez un petit moment, خذوا ديما des crayons de couleur ou des feutres زوينين. Regarde, Maya, on va faire une expérience en live. Regarde, c'est le seul magazine au monde sous de زعما الافتخار. ضروري باش تاخذ شي حاجه ديالك. Tu as raison. Tu as raison. C'est un magazine On a exceptionnel. tenté une expérience où tu peux tirer des cartes. خلاص قبيله شي واحد قال لي كاتب لك هنايا اسكو يونس في لك. Là, je fais pas les cartes. Je fais pas les cartes. Mais l'expérience d'accompagnement est très particulière. Voilà, regardez ce qu'on va faire. Regarde, Anna. Ici, vous avez des cartes numérotées من 1 حتى 30. ايوا. Ok. Maya prend un numéro au hasard. Tu قلبات فمامي باش ياتيني الله.